التاريخية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Hommage planétaire à Nelson Mandela au stade de Soweto, preuve que l'aura de Madiba ne connaît pas de frontières. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que des personnalités de tous bords sont venus saluer le dernier grand libérateur du XXe siècle. Lancement de l'initiative Blue Gold ou Or Bleu à Beyrouth, un plan quinquennal pour le redressement du secteur de l'eau au Liban. Son objectif, assurer l'eau aux Libanais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Deux journalistes espagnols toujours portés disparus en Syrie. Ils ont été kidnappés le 16 septembre dernier par des combattants djihadistes non loin de la Turquie alors qu'ils tentaient de quitter le territoire syrien. Et à suivre également dans ce journal, 2 soldats français tués cette nuit en Centrafrique dans le cadre de l'opération militaire Sangaris. François Hollande est attendu dès ce soir à Bangui, la capitale. Le monde entier est en Afrique du Sud ce mardi pour rendre hommage au père de la nation arc-en-ciel, Nelson Mandela, qui s'est éteint jeudi dernier à l'âge de 95 ans. Hommage historique et planétaire en l'honneur du héros anti-apartheid des premiers présidents noirs de l'Afrique du Sud. Le stade de Soccer City à Soweto, noir de monde ce mardi. Près de 90 000 personnes ont bravé la pluie et le froid pour célébrer la vie de Nelson Mandela. Des anonymes surtout qui sont venus en très grand nombre rendre hommage à Madiba. Une centaine de dirigeants étaient aussi présents, dont 3 anciens présidents américains, 2 chefs d'État français, François Hollande et son prédécesseur Nicolas Sarkozy, le président palestinien Mahmoud Abbas, des premiers ministres comme le britannique David Cameron, sans oublier le prince Charles. Seuls le Dalai Lama et les dirigeants israéliens manquaient à l'appel. Mandela est une source d'inspiration pour des millions de personnes. Il nous apprend quelle est la valeur du sacrifice. C'est une source d'espoir. Il fut une source d'espoir quand il n'y avait aucun espoir. Mesdames et messieurs, il y a dans ce stade des dizaines de milliers de personnes. Mais un stade de la taille de l'Afrique ne pourrait pas contenir notre chagrin. On peut passer en revue les dates et les faits qui définissent la vie d'un homme, mais l'essence véritable d'un homme, ce sont les joies, les chagrins, ces moments uniques qui illuminent l'âme de chacun. Et c'est extrêmement difficile de faire cela pour un géant de l'histoire qui a guidé une nation vers la justice et qui a ému des millions de personnes, des milliards de personnes sur Terre. Il est né durant la Première Guerre mondiale, un enfant qui élevait du bétail, qui était membre de la tribu des Tembu. Madiba est le dernier grand libérateur du XXe siècle. Et puis priorité au direct, on interrompt cette édition pour aller à la Maison du Centre à Beyrouth à l'issue de la réunion hebdomadaire du courant du futur. Point de presse. أولاً تثبت وقائع تراكمات فشل وزراء حكومة تصريف الأعمال والأزمات المتلاحقة والسجلات المعيبة والإخفاقات المتكررة والارتكابات العلنية من الوزراء والمسؤولين والفساد المنتشر بينهم وبسببهم وبما لا يدع مجالا للشك أن البلاد بحاجة قبل كل شيء لحكومة جديدة تتولى شؤون البلاد والمؤسسات في هذه المرحلة الانتقالية وتهتم بقضايا المواطنين الغارقين في سيول الطرق وازدياد ساعات التقنين الكهرباء وتراجع مستوى الاتصالات وتدهور المؤشرات الاقتصادية وتفاقم مسألة النازحين السوريين. إن كتلة المستقبل تناشد الرئيسين ميشيل سليمان وتمام سلام تشكيل الحكومة الجديدة
اليوم قبل الغد، لأن ما يجري في البلاد يضعهما أمام مسؤولية وطنية كبيرة لم يعد بالإمكان تأجيل مواجهتها. إن الضرر والخراب الذي تتسبب به الحكومة الحالية أصبح كبيرا جدا، وهي غير قابلة لإعادة التعويم دستوريا، كما أنها لا تستطيع أن تسير الأمور إلا ضمن الحدود الضيقة حسب ما هو محدد في الدستور، بل بات استمرارها في تصريف الأعمال مضرا بالبلاد والمواطنين، وباتت الحكومة المستقيلة في وضعية تهدد بتخريب ما تبقى وتدمير ما هو قائم بشكل قد يتعذر إصلاحه في المستقبل نتيجة الضرر المتفاقم. ترى الكتلة ومعها أغلبية اللبنانيين أن المخرج الممكن لوقف التدهور والبدء بإخراج البلاد من مشكلاتها يكون بتشكيل حكومة من غير الحزبيين لتولي زمام الأمور الوطنية قبل فوات الأوان. من جهة أخرى، فإن الكتلة تطالب القضاء بالتحرك للتحقيق بما صدر عن الوزراء المتشاتمين من اتهامات متبادلة للوقوف على حقيقة ما جرى ويجري في البلاد والوزارات والمؤسسات، وما آل إليه الإداء السيء لبعض الوزراء في عدد من الوزارات. ثانيا، ثمنت كتلة المستقبل الكلام الذي صدر عن فخامة رئيس جمهورية العماد ميشيل سليمان يوم السبت في بعبدة ويوم الأمس أمام مجلس نقابة الصحافة، وهي تعتبر عن حق أن رئيس الجمهورية بكلامه وممارساته ومواقفه إنما يقف على رأس الدولة وفي دور حامي الدستور والميثاق والمؤسسات، مما يعطي الأمل بأن الوطن له من يحميه، وبأن البلاد لها رئيسها المؤتمن والأمين على مصالحها، وأنه في كلامه ومواقفه يحدد الإطار والمسار الذي يجب أن تتقدم عليه مسيرة البلاد في الفترة القادمة، بما يحقق أمل المواطنين في الاستقرار والتنمية والنمو الاقتصادي والتصدي للمشكلات المتفاقمة. ثالثا، تنوه الكتلة بالمراحل التي قطعها الجيش والأجهزة الأمنية في تنفيذ الخطة الأمنية في مدينة طرابلس، وتؤكد على ضرورة متابعة تنفيذ هذه الخطة بحزم وعدل، وبضرورة تنفيذ الاستنابات القضائية بحق المتهمين بتفجير مسجدي التقوى والسلام في المدينة ودون أي تأخير، وكذلك إجراء التشكيلات والمناقلات اللازمة في قيادة الأجهزة العسكرية والأمنية بما يحقق المزيد من الاطمئنان ويساعد في معالجة المشكلات الأمنية المتفاقمة. رابعا، تستنكر كتلة المستقبل جريمة اغتيال المسؤول في حزب الله حسان اللقيس، وهي تطالب بتحقيق سريع وشفاف من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية للوقوف على خلفيات وملابسات هذه الجريمة الخطيرة، والتي يترتب على كشف ملابساتها نتائج هامة، خاصة إذا ما ثبت ضلوع العدو الإسرائيلي في تنفيذها لجهة خرق السيادة والتعدي على أمن لبنان القومي والوطني. إن كتلة المستقبل التي تستنكر أي اغتيال كان وترفض منطق القوة تعتبر أن حزب الله مطالب بوقف تدخله وسحب عناصره ومسلحيه من سوريا لكي تعود صورة العدو ونواياه العدوانية واضحة وجلية. خامسا، تستنكر الكتلة وتشجب وتدين أعمال التعدي المتكررة على المراكز الدينية والروحية وخاصة في سوريا، كما تستنكر التعدي على رجال الدين مسلمين ومسيحيين، وعلى وجه الخصوص ما يجري في سوريا والذي كان آخره جريمة اختطاف الراهبات من معلولة. إن هذه الجريمة النكراء تخدم صورة النظام الغاشم في دمشق الذي عمل جاهدا على التنكر لوجود ثورة تطالب بالتغيير والمشاركة السياسية في سوريا، وهو ما فتئ يقول أن ما يجري في سوريا هو صراع مع منظمات إسلامية تخريبية وإرهابية متطرفة، وعملية خطف الراهبات والاعتداء على المراكز الدينية المسيحية يخدم ما يريده النظام السوري ويصب في مصلحته، حيث يعمد هذا النظام
إلى اختراع وتفريخ هذه المنظمات الإرهابية خدمة لأهدافه. إن كتلة المستقبل إذ تكرر استنكارها وشجبها وإدانتها لهذه الممارسات والمنظمات، فإنها تناشد كل القوى للعمل على إطلاق سراح المطرانين المخطوفين والراهبات الجليلات المحتجزات. كما أن الكتلة إذ تشير إلى التقرير الصادر عن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان Human Rights Watch، والذي يدين فيه جرائم النظام السوري بحق المدنيين والأبرياء، فإنها تدين المجازر المرتكبة من قبل النظام السوري وشبيحته بحق النساء والأطفال، ولا سيما المجزرة الأخيرة في بلدة النبك السورية. سادسا، إن كتلة المستقبل تثني على خطوة اعتذار إعلام حزب الله من دولة البحرين الشقيقة عن الحملة المبرمجة التي شنها هذا الإعلام زورا ضدها، وأساء بالتالي من خلال هذا النهج إلى علاقات لبنان مع الكثير من الدول العربية والصديقة. إن هذا الاعتذار يؤكد على ضرورة توسعه ليشمل بداية الشعب اللبناني عما ارتكبه هذا الحزب وإعلامه بحقه في 7 أيار وفي يوم القمصان السود، وقبلها وبعدها في كثير من الأيام المشابهة، وما زال مستمرا في نهجه وعناده. إن هذا الموقف يؤكد مرة جديدة على ضرورة مراجعة حزب الله لمواقفه التي نقلته من موقع من مواجهة العدو الإسرائيلي إلى الموقع الميليشياوي الذي يستعمل سلاحه في هدم مؤسسات الدولة وترهيب اللبنانيين، وهذا يستتبع اعتذارا من الشعب السوري الشقيق على دعمه للنظام في جرائمه ضد هذا الشعب البطل. انتهى البيت. Et retour à la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela en Afrique du Sud, et preuve que l'aura de Madiba ne connaît pas de frontières. Cette poignée de main historique entre Barack Obama et Raúl Castro, le président américain a serré la main de son homologue cubain lors de la cérémonie à Soweto. Un geste sans précédent entre les dirigeants des deux pays, en froid depuis plus d'un demi-siècle. Raúl Castro a souri quand Barack Obama lui a serré la main en se rendant vers le podium pour y prononcer son discours. Dans l'actualité locale de ce mardi, François Hollande a encouragé son homologue libanais Michel Sleiman à convoquer une nouvelle réunion pour le dialogue national au Liban. C'est du moins ce que rapporte le quotidien Al Jomhuriya. Lors d'un appel téléphonique, le chef de l'Elysée a insisté sur l'importance de cette réunion avant l'élection présidentielle prévue en mai 2014. La dernière réunion du dialogue national a eu lieu en septembre 2012. Tous les leaders des principaux partis libanais participent normalement à cette réunion. Assurer l'eau aux Libanais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, voilà l'objectif de l'initiative Blue Gold ou Or Bleu. Le plan quinquennal pour le redressement du secteur de l'eau a été lancé ce matin en présence du président Sleiman lors d'une cérémonie à l'hôtel Phénicia à Beyrouth. Autre objectif, apporter des solutions aux défis techniques que pose la gestion des ressources hydrauliques au Liban. L'entité derrière ce programme s'appelle le Civic Influence Hub, un groupe de pression créé en 2012 par une trentaine d'hommes et de femmes d'affaires. Son but est l'élaboration de politiques dans divers domaines socio-économiques basées sur l'idée d'économie fédérative. Dans le reste de l'actualité, des combattants liés à Al-Qaïda ont enlevé en septembre 2 journalistes espagnols dans un secteur de l'est de la Syrie tenu par les rebelles. Selon le quotidien espagnol El Mundo, il s'agit du reporter Javier Espinosa qui travaille pour le journal et du photographe freelance Ricardo García Villanova. Ils ont été enlevés par les rebelles de l'État islamique en Irak et au Levant le 16 septembre dernier à un point de contrôle à Raqqa. Les 2 journalistes sont des professionnels chevronnés qui couvrent le conflit syrien depuis ses débuts. Ils se sont rendus une dizaine de fois dans la région. Au moment de leur enlèvement, ils se trouvent à quelques kilomètres seulement de la frontière avec la Turquie et tentaient de quitter la Syrie. El Mundo explique que l'incident n'a pas été rendu public plus tôt en raison des négociations avec les rebelles qui détiennent toujours les 2 hommes. Selon le comité de protection des journalistes, il y a actuellement au moins 18 journalistes portés disparus en Syrie.
Je vous le disais en titre, 2 soldats français ont été tués cette nuit à Bangui dans le cadre de l'opération Sangaris, lancée la semaine dernière en Centrafrique. Il s'agit des premières victimes militaires depuis le déploiement de 1600 soldats français pour établir la sécurité dans ce pays en proie au chaos. Les 2 parachutistes français du 8e régiment d'infanterie de marine de Castres ont été tués lors d'accrochages dans la capitale centrafricaine. Les troupes françaises engagées aux côtés des forces africaines ont pour mission de rétablir la sécurité, protéger les populations et garantir l'accès de l'aide humanitaire. Elles ont aussi pour instruction de désarmer les milices, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. L'Elysée a annoncé dans la matinée que François Hollande va se rendre en Centrafrique ce soir à l'issue de la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela en Afrique du Sud. On écoute Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. Les soldats Nicolas Vauquer et Antoine Lequignot étaient en mission de désarmement des milices armées qui sèment la terreur depuis plusieurs semaines à Bangui et en Centrafrique. Il y a eu un affrontement d'une rare violence et ces 2 soldats ont trouvé la mort, ont été ramenés blessés au centre où se trouvent nos forces et ont trouvé la mort à l'antenne chirurgicale. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Hommage planétaire à Nelson Mandela au stade de Soweto, preuve que l'aura de Madiba ne connaît pas de frontières. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que des personnalités de tous bords sont venus saluer le dernier grand libérateur du XXe siècle. Lancement de l'initiative Blue Gold ou Or Bleu à Beyrouth, un plan quinquennal pour le redressement du secteur de l'eau au Liban. Son objectif, assurer l'eau aux Libanais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 2 journalistes espagnols toujours portés disparus en Syrie. Ils ont été kidnappés le 16 septembre dernier par des combattants djihadistes non loin de la Turquie alors qu'ils tentaient de quitter le territoire syrien. Et puis 2 soldats français tués cette nuit en Centrafrique dans le cadre de l'opération militaire Sangaris. François Hollande est attendu dès ce soir à Bangui, la capitale. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Bonne soirée sur Futur TV et à très bientôt. ولا يجوز أن نفسد في علاقاتنا التاريخية